ସେହି ପୁଷ୍ପକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ବଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ এই বট বৃক্ষ তো ছটা শাখা আছে আগে নেকি মোর পাতি অতি পরে জগৎ মোরে এইটা তার শাখা এই বট বৃক্ষ সেইটা শাখা এই বট বৃক্ষ তলে আমি বসিগলি সেই পুষ্পକୁ ନେବା ପାଇଁ সেই ফল দেবতাକୁ ଆମେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରୁଛୁ এইটা আমার পরিচয় বলি पुष्प लगे अपन मैंने जे नहीं 4005 फसल ट्रेनिंग जे हमें भी ताहा ये आमर सूर्यपीर राजा ताहा सम्मत अष्ट पकड़ा अच्छे आप इधर दाव दा को हम बोले जाकर जो करी को हेंता नहीं नहीं एरा बढ़िया है अरे जो हो भाव के नवा शूटिंग हो जाएगा देखिए क्या करना ठीक है।